Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Just because I can, and I continue with The Witcher 2 Assassins of Kings, modded. I am still to talk to Zoltan and Dandelion before I leave the inn, so let's do that. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bździn starego Breckenrixa. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny, a ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam, było, minęło. Czniacie udorem, młotownie w Nowigradzie i wszystkich Breckenrixów świata. Wracam do handlu. Jest tu jakiś dobry płatnysz albo kowal? Jest mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym, czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozkradł jeszcze wszystkiego. Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shili de Tancarville. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. Słyszałeś może o niejakim Cedriku? Czy słyszałem? Czy słyszałem? Schlałem się z nim w zeszłą sobotę. Ledwom do domu trafił. Gdzie go szukać? Całymi dniami gapi się w puszcze z ambony przy Binduze. Dziwak, ale łeb ma mocny. Dzięki. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność. No. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. No to pokaż te bycze jaja. Ah, damn it. I'm pretty sure I'm done. Like, once you lose track of it once, you're kinda done. Ha! Łatwiej rąbać potwory, niż położyć na rękę jurnego krasnoluda, Życie. Choćby i teraz. Like, basically, once you sort of get it out of shape once, you're pretty much screwed. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy, o czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz, żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka! Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn.
Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demawenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów. Niech zgadnę, zamieszani są w to też zerikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie. Złożyłeś Vernanowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na oślep, licząc, że winny sam wejdzie pod ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie ze Skojatel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach. Alright, there are some people who engage in arm wrestling here. Wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? And disregarding gold, it's also literally a side quest that gives you a bit of experience, so it's worth doing just for that reason. Za mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się z żelastym Janosem! Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Oh wait, does he have a necklace of human ears? Mocnyś! Masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym Maćkiem. Or is it like mushrooms? That would be significantly less disturbing, at the very least. Mocny z ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Na wielkie jaja Wejopatisa. Masz krzepę. Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Alright, let's explore the rest of the village, because I didn't do it before now. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Okay, so that's how I don't think
Does that make sense in English as a word game? Are you free? No, I'm working as a stagecoach? Jesteś wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? I don't quite get it. Witam. A mówiła Matula, idź terminować do mularza. Fach zdobędziesz, szacunek wśród ludzi. Poznajesz nowych ludzi, nakładasz po pyskach niektórym z nich. Nie mów, że ci się tu podoba. Miejsce mi się zasadniczo nie podoba, ale jest komu obić mordę. Okay, I'm here to chew bubblegum and steal people's belongings, and I'm entirely out of bubblegum. No, cwaniaczku, he? Nudy na pudy. No i na co się gapisz? No, cwaniaczku, he? Dokąd zmierzasz, koleżko? Toll Collector's House. Widujecie czasem Kairana? Potwora z rzeki. Ja widuję, ale z gadatliwych nie jestem. A ze strachliwych? Wielka potwora. Młóci wodę jak koło młyńskie, mackami. Ryby wokół śnięte, no musi jadowita. Ja już więcej nic nie wiem. Unfortunately, I don't think I can jump down. Jak ci się widzi ta oferta od tutejszego komendanta? Ja w to wchodzę. To ja też. No to już ani mru. Jesteś wolna? Idź już sobie, dobrze? Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Tell me more at the very least. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Pracuję nad tym. Witam. Po kiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? Żeby nie odwyknąć. To. Noś, noś. Wiedźmin zabije potwory, a my będziemy gotowi i wnet odpłyniemy. Gdzie? No. I want to check the barge. Witam. Okay, no passage. Co tam? So it has to be Zjadłbym pączka. Witam, witam. a military barge of some kind.
of high importance. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby króla Wridanka. A w tamtych? Bursztynowa komnata. The Emperor. Okay, I read that already. It was like 8 bajillion things to rob here. Kurwa mać. I'm already carrying too much. I will need to sort it out before I leave the village. Ten bigos chyba ma już dosyć. No zamierzaj chociaż. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku myto podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. I am not going to use Axie on him, because my understanding of it is my limits of using it. It's essentially mind control. My limits of using it are I will use it if it can like save lives or like diffuse a violent situation, but I am not going to use it for my personal gain. That seems pretty low. Wasza wola. Ale jak czarodziejka sobie nie poradzi, zostaniecie tu z towarami do zimy. Straty wyniosą was więcej niż moja pomoc. Bywaj. Zaczekaj, no, nie ma sensu się obrażać. Kto jak kto, ale ja rozumiem, że czas to pieniądz. Jeśli twoja pomoc przyspieszy całą sprawę, to niech będzie. Dołożymy jeszcze garść orenów. W sumie to będzie wszystko, co mamy. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Ostrożnie z tymi mieczami. Okay, mysterious merchant who sells runes. That's good to know, I guess. But I'll be back. I don't want to sell the crafting components yet before I have checked, you know, if I can utilize any of them on actual crafting. Ani smacznego. Co za hałaca? Uszczypie w tyłek, a na piwku nie da. Bydło, psia mać i obyczajowa degrengolada. Baraniny zabrakło. Przecie nie urodzę barana. Trzeba posłać po Loredo.
diagram for making leather, as if I didn't have enough of that already. A, byle sił na robotę starczyło. Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Alright, there's supposedly a dwarven smith in the non-human district, so I will go and look for him. Hej! Nowe buty? Co się stało? Powiedział, że nie może jej teraz zostawić, bo ona przechodzi trudny okres. Świnia! Od którego szewca? Od Amandila. Nie wiedziałam, że stać go na rzeczy od projektantów. Now, a funny little detail is she's talking about getting new shoes, and if you go into her house, you can notice that she indeed has a lot of shoes. Like, you know, that's a little sort of environmental storytelling right there. They actually took the time and the effort to make the look of her home sort of reflect the dialogue. I think it's nice. Zrobiłam jak mówiłaś, ale rozmywa się na deszczu. A zmieszałaś hennę z olejkiem? A wyglądam na idiotkę? Spróbuj dodać więcej wosku. Na tobie się jakoś trzyma. Bo ja nie łażę po deszczu? Witam. Hej! Witaj. Witaj. Widzę, że nawet Flotsam ma swoje getto. W końcu jesteśmy w Temerii, co nie? Nie ludzie są winni wszystkiemu. Od pomoru bydła po zwyżkę podatków. Niech se żyją, byle z dala i nie za długo. Piękny dzień, nieprawdaż? Oh, can I climb the watchtower? I can. Should I? I'm not sure, but I will. Okay, so there's nothing really here outside from like a vantage point. Mój tata ma większy miecz! O, to miło. O, to miło. You wouldn't be saying that if you knew why I'm here. No hej! Ceny zostaną takie, jakie są. Do cechu nie przystanę, kropka. Nalegam na zmianę zdania. Mam w dupie cech. Do mafii nie wstąpię. A broń robię lepszą, więc cen nie zmienię. Szkoda.
Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga, a wypadki przecież się zdarzają. Pożar w kuźni to częsta rzecz, a ze złamaną ręką dobrą broń trudno wykuć. Co? Grozisz mi, gnoju? Wynoś się stąd i nie wracaj, bo jak ci przypierdolę, to cech ani nie uchroni, ani nie pomoże. Yeah, so we can see that the humans are trying to pressure the dwarven smith to joining their merchants guild under threat of violence, no less. Let's talk to the guy. Majster, zobacz, kto nas zaszczycił. Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Oh, you can play dice. Sure. Let's start with that. Oh, you can lose dice? What? I totally didn't remember that. He has a pair of ones. And I have a pair of ones, but I've lost one of my dice. What? I totally didn't remember you can even do that. Texture... What are you talking about? How is the texture improved if it gives me a great black void with the words texture improved? That's not improved at all. That's kind of pushing me out of... Yeah, I probably shouldn't be betting max. Because I'm on a good way to lose. Yeah. Let's play again though. To w czym możemy pomóc, he? I am not a fan either of the fact that... Oh, come on! Okay, it's a pair of fives. I have a pair of sixes. Yeah, this is really not great. Let's do some trading maybe first and then I'll try playing again. To w czym możemy pomóc, he? What can you craft? That's a good question. A trap. Leather. Essence of water. Contains hydragenum. Witcher's robust silver sword, which you don't need. Oil is a crafting component. Necrophage skin. Necrophage blood. So I pretty much can craft nothing of particular value. So you know what? I'll just sell most of those crafting components because To w czym możemy pomóc, he? I'm literally ridiculously over encumbered. Like if you sort by weight. I'll sell like half of the leather, half of the iron, alright, I'll leave it be for now. What do you sell? Swords, which are worse than mine. Whetstones. Jagged blade, which I don't need. Because my current sword, which I have imported from The Witcher 1, is better. Alright. To w czym możemy pomóc, he? Third time's a charm. Okay, at the very least he has lost some of his dice. He has nothing
And I have a 3 of a kind of 2s. So this is looking quite promising to me. Okay, just straight up 1. You know what? I'll try again. To w czym możemy pomóc, he? Just to recuperate my earlier loss? I'm really not a fan of the texture. I think that's a bug, possibly? Okay, I have a full house. And he's pretty close, but I'll not re-roll anything and count on my luck. Alright. I am very satisfied with this. It's Jorvet's wanted poster, which I've already checked out. That's the dwarven librarian. Also doubles the grand triple. Is that a book? Yes. Arahas' study. I don't think I read that. Arachnids are lone hunters. They patiently lie in wait for their prey in order to kill it with one swift strike when it appears. The same is true for the Arahas, a huge creature that took a liking to the Riverside forests, becoming their undisputed king. As ruler thereof, the Arahas will not share its territory with any other hunters, witchers included. The Grand Triple. The great Melitele is, among others, the patron of love, marriage, fertility, nature, and abundance. Her cults came through through the blending of the beliefs of many races and cultures held about these aspects of lives. Melitele's popularity never waned, and the phenomenon is explained in various ways. I think the causes are prosaic myself. The cult of Melitele is predominantly a woman cult, and the goddess is, among others, the protector of women in childbirth. A delivering woman has to scream, and apart from the usual yells and empty promises that she will never give herself to another mange man again, the woman has to call some deity for help, and Melitele fits the bill perfectly. Because women were delivering, deliver, and will be delivering, the goddess Melitele does not have to worry about lowering the number of worshippers. What? That's stupid. Because that's literally at most like half of the population anyway. Because it only talks about how, oh, this goddess is popular because women exist, but a lot of priests actually, at least in this game, not priests of Melitele per se, but you know, a lot of religious people in this world are actually men. You know, there are other cults that are also popular with men. Like, I don't... What? That was a weird way to structure an argument. The art of magic. The power that the sorcerers command is simply called magic. In the opinion of certain sorceresses I'm acquainted with, magic is chaos, an art and a science, a curse, a blessing and progress. However poetic it might sound, it's hard to find a better simile. Everything depends on the person that uses that power, of course. Still, it is a fact that it can be used to achieve things that are not possible to normal humans. The Witcher's signs are also a form of magic, but sorcerers look at them with disdain, since they cannot be compared to the forces the sorcerers themselves command. Without magic, our world would certainly be less interesting, and many beautiful things would be forgotten. The feudal society and its enemies. From the annals of the Mahakaman history. Scoia'tael is a name used by the rebels fighting for non-human freedom. In the common tongue it means squirrels. As some would have it, it is because of the squirrel tails that adorn the rebels' caps, or from the forest board they had to survive on. Scoia'tael formed units over a score strong, consisting mainly of elves, yet sometimes dwarves and halflings joined too.
During the last war with Nilfgaard, the Scoia'tael fought on the side of the Empire, making diversions and great damage beyond their lines. Despite the provisions of the Peace of Sintra, many did not disarm and continued to fight, especially when it turned out that Nilfgaard sacrificed them in the name of peace and gave the unit's leaders to the Nordlings to be executed. From the annals of the Mahakaman history, dwarves are one of the elder races. Stocky and bearded, with strongly built bodies and low voices, they are distinguished for their height, which is lower than human. Of simple and direct manner, they are sometimes seen as grumpy, unkind, and greedy. I have to stress that my own opinion of the dwarves is by no means similar to the latter part. I cite it only here to present the views of other people, even if they are dull-minded, hate-blinded buffoons. Mahakam is the dwarves' mountainous homeland, famed for its numerous mines where precious stones and ores are mined. Many dwarves also live in the human cities, for that race usually adapts to the new neighbors easily, something that cannot be unfortunately said about the large part of humanity. Despite vexations, persecution, and even bloody pogroms, the coexistence with the dwarves goes a lot better than with the elves. Their flair of trade and craft makes them excellent merchants, bankers, smiths, and armorers. Dwarven enhancement. You have found an armor enhancement. Use the component on your armor to enhance an element, access the inventory, select the enhancement and the element which it should be applied to. A monstrum, or a portrayal of witchers, which I have read already, right? I should have 2 copies of that. Indeed. Głupstwo! Wszystko głupstwa! Cóż cię do mnie sprowadza, Biały Wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele o tobie słyszałem. Właściwie czytałem. W listach od riwijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Oh, you also play dice. Nie ludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorweta. Hehe, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie, sądzę, że zabiły je nekery. Pamiętam Mordil o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Książki we Flotsam? To chyba nie jest dochodowy interes, co? Przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila de Tancarville, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. The Vermis Mysteries is a book out of the Cthulhu mythos by Lovecraft. Although I imagine, I seem to remember that particular book did not originally appear in Lovecraft stories. It's sort of part of the Cthulhu extended universe. What do you sell? Books mostly, probably, I imagine. Book describes elves. You know what? I might literally buy all of the books that you have. How about that? I will sell any duplicates I have. They are not very expensive, but, you know, why do I even need 2?
Okay, Blood of Elves describes elves. Who would have thought? Drowners, a textbook for the initiates of the Order of the Flaming Rose. Of trolls and trolling. Rites of MODDED contains information on the Summer Shrine, which enhances the Quen sign. The Keiran, a monograph, contains all available information about Keirans. Life and Death of the White Rose contains information on Eliran. Describes the lands of the Pontar Valley. The Valley of Flowers describes the kingdom of Dol Blatana. Temerian Special Forces. The Viziman Uprising describes the revolt of Jacques the Eldersburg. 3 Years Among the Endragas contains all available information about Endragas. Veiopatis, a Forgotten God. Wraiths, Fear and Trembling contains available knowledge on wraiths. Alright. So, you also... Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki. Proszę bardzo, nie śpiesz się. You also play dice. Chciałbym zagrać w kości. Jak zobaczę, że się nadajesz. Wrócę tu. Okay, so I need to defeat some other people at dice. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki. Proszę bardzo. But... low half ponytail, let it out. Full ponytail. Let's see how he would look with a get-up like in The Witcher 1. Yeah, I think I'll stay with this for now. Maybe I'll change it later for, like, you know, flavor's sake. Okay, so let's read all of the books before I forget about them. Wraiths are not, as some claim, the outward manifestations of inner fear. They are visible, tangible, and dangerous on top of that. According to the teachings of the priests, those who died suddenly without completing their tasks in this vale of tears become such specters. Wraiths have their own aims. Sometimes they are unaware of them, but more often than not, they pursue their calling without even the slightest regard for their living. Veiopatis, the Forgotten God. Forgotten God of the Pontar Valley is still worshipped in the certain forest settlements, but the times of his greatness and popularity are long past. A few priestesses and witches make offerings to him, yet no common folk wish to take part in those rites. In the era of human colonization, Veiopatis was a guardian god, often associated with rivers from which humans drew benefit. He guarded people from the dangers of the forest. Poles bearing his likeness marked the border between the areas that had been tamed and those that remained wild and dangerous. Veiopatis gave people fish, made sailing easier, and his name was used to ward off beasts. Yet he remained petulant and fierce. In those times, if those wandering through the forest came across stone idols with gaping jaws, they believed them to be the likenesses of fierce monsters rather than statues commemorating a once loved deity. Now, one of the people at the inn mentioned Veiopatis by name, so apparently he is still somewhat known. 3 years among the Endragas. Endragas are forest creatures that resemble arachnids. They are especially fond of floodplains, as moisture and tall grass suit them. Longer than they are tall, they move around on all fours, and they are extremely difficult to spot as they lie motionless, awaiting their prey. Like Kikimors, Endragas are divided into castes, with warriors being the most numerous, guards being less common, and queens being a real rarity. These monsters, like arachnids, hatch from eggs. Impregnated queens lay the eggs in cocoons, which hang from the trees in the areas known as nests. The lesser creatures zealously guard their queens, as colonies depend on them for survival.
The queens themselves remain hidden, caring little for what happens to other adult specimens. However, when the nest is threatened, they emerge swiftly and fight ferociously. Thus, to exterminate an Endraga colony, one must set fire to its cocoons and draw out and kill the queen. The Vizimian Uprising, the events known under that name, took place not long after the Witcher mysteriously came back. The leader of the Order of the Flaming Rose, Jacques de Aldersberg, made plan to build a new, better world under his own leadership. Using the power he has over the Order and fanning the conflict with the Scoia'tael until it threatened the city itself, he marched against King Foltest at the head of the army of mutated creatures. The battles that took place in the city between the Order and the Scoia'tael and the troops loyal to the king are remembered as the Vizima Rebellion. Though historians cannot agree on their opinions of these events, the fact is that Foltest managed to contain the situation and the rebellion ended. Temerian special forces. The creation of these formations began. The creation of these formations began. I suppose some word is missing here, as it turned out that the shitty shield bearers are as good as fighting the mobile Scoia'tael units as a knight's saddle on a pig. The first special forces were formed by King Demavend, and they were commanded by the infamous White Ryla. Their effectiveness went hand in hand with their cruelty and ruthlessness in the battles with the squirrels, and their hatred to non-humans usually extended, mildly speaking, beyond professional spheres. Elves from the units had especially strong enmity towards them, and the clashes between the partisans and the special forces were always extremely brutal and bloody. Besides fighting Scoia'tael, the Temerian special forces carried out a variety of dangerous tasks, justly earning their reputation as effective professionals. The Valley of Flowers. In the Elven tongue, Dol Blatana means the Valley of Flowers. Anyone who sees the land with their own eyes would admit to the aptness of this poetic name. Once the southernmost province of the Kingdom of Aedirn, it became the sole sovereign realm of the Free Elves, following the last war against Nilfgaard, when Emperor Emervar Emrys gave the elves those lands in return for their wartime service. Dol Blatana is ruled by the elven sorceress Francesca Findebar, known also as Enidan Glenna, the Daisy of the Valley. It remains a thorn in the side of its neighboring realms, even though its queen has been forced to distance herself officially from the guerrilla war waged by the Scoia'tael. The Pontar Valley. If you have but a morsel of geographical knowledge, one glance at the map is enough to know why the Pontar Valley is strategically important. It is here that the borders of Temeria, Redania, Kedven and Aedirn meet. It is the valley that physically marks these frontiers. They say that he who controls the Pontar Valley controls the north, so it is no wonder that the cited realms have clashed here more than once. Blood has often mingled with the water of the Pontar, though the reasons for these have varied. Wars waged by nobles in pursuit of political interests and merchants seeking trade privileges have been intermingled with riots and massacres, elven uprisings, and the revolts of frontier barons. All these have been garnished with occasional peasant rebellion, an event that forces often quarreling factions to unite and crush the plebeian mob drunk on blood and carnage. The life and death of the White Rose. The story of the one known as the White Rose of Sharwed is both sad and tragic. Over 200 years ago, Eliren led the elven youth into a hopeless fight against humans. The heroic dash could only end one way. They died for freedom, for stone and marble of their cities, and for Eliren. Just as she promised, they died with dignity, heroism, honor. Yet elves could not rise again after that defeat. However, she remains a symbol of fighting for freedom to this day, and elven insurgents go to battle with her name on their lips. Rites of Midaete. Midsummer is the day of summer solstice and marks the beginning of the first month of summer in the elven solar calendar. Elves believe that all things under the sun occur in cycles. After midsummer, the days grow shorter and the dying commences, to last until the winter solstice.
Summer shrines erected on this day give praise to the sun and life while acknowledging death's certainty. Spells that protect the living things and draw power from the sun's heat are particularly strong near the shrines. Witches use them to bless crops and summon fire. Even godless witches bow before the summer shrines to augment the intensity of their signs. Of trolls and trolling. According to legend, trolls were born of the earth and their body is made of rock. They fear and despise sunlight, which kills them by turning them into inanimate stone, so they only prowl at night. So much for legend. What is reality? Well, as always, the truth is far more mundane. Trolls are living creatures like you and me, and they prefer day to night, for they are clumsy and they stumble over stones in the dark, spilling the vodka they cherish so much. Their skin is indeed hard as stone, but beneath it there are muscles and a heart that pumps blood. Given that they bleed, they can be killed. Drowners, a textbook for the initiates of the Order of the Flaming Rose. Sometimes drowned men return as monsters to hunt the living. Tormented by their own deaths, they seek to murder others. They prefer to draw their prey underwater. As their victims drown, they tear them into shreds and consume them like soggy biscuits. Such creatures are called drowners. They are numerous on the banks of the Pontar, as this large river with regular shipping and riverside villages provides them with ample sustenance. Blood of the Elves. Elves, or NC as they call themselves, are a folk known for their beauty and longevity. Their sages, scholars and artists, or rather artisans, were at the fore of their fields, creating real breathtaking masterpieces. The glory of this elder race is long gone, however. After a series of bloody conflicts with humans, their cities were ruined, and the elves themselves were forced to retreat to the east, into unapproachable mountains, or to recognize human domination and accept their lot. Years of war, persecution, and mutual enmity created a rift between our races. Many elves saw a chance in winning freedom in the last war with Nilfgaard, so they took their arms, creating the partisan groups of Scoia'tael. Though they managed to secure the creation of a partially independent realm of Dol Blatana, some feel that they were deceived and still wage war on humans. Okay, I think that's all. I am not... Wiewiórczy czarodzieje pokurwieńce deszcz nasłali. I am not yet done. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Wiewiórczy czarodzieje pokurwieńce deszcz nasłali. I am not yet done with the exploration of the village, so I will just continue next time. For now, this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!